अरे ये पूजा न कले असुविधा हम से पूजा न कले असुविधा हम कहले गुरु जहा कहले मंत्र मूल गुरु जता शास्त्र लिखा अछि जता श्लोक स्मृति लिखा है 18टा पुराण ना व्यास रचना करिसंति ना ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ठाकुर कहले जानी नाही जिए ईशकु अंतरे तेणु करी गुरु मातंग ऋषि देइछंदी सबरी को अंतर मंत्र टी से दिन ठारू सबरी भजन कला की भजन कला ठाकुर लिखिले भजन जदि करुछंती तार फल रहिबा दरकार बिजनेस करुछंती तो लाभ रहिबा दरकार तेणु भजन आमे जदि करुछंती गोष्ठी की जाउछंती पूजा पाठ करुछंती सेति की आमे देखिया नेबा दिन ठारू हमर प्लस पॉइंट होछ ना माइनस पॉइंट होछ दीक्षा नेबार किए 20 वर्ष किए 30 वर्ष किए 5 वर्ष किए 10 वर्ष मिस पहुंचले किंतु नेबा दिन ठारू गुरुदत्त सूत्र अनुसार हमर प्लस होछ ना माइनस होछ देखा जाए 100 माइनस एतो नहीं कि चेता नहीं तेणु करी गुरु देइतिबा कथा को भजन रे प्रयोग कले सबरी भजन र फल सुन गोराई पाप पाप जेते बेले हुई ईश्वर निष्ठा हुए निष्ठा जेणु निष्ठा जेणु ठाकुर कहती भजन आमे करूछंती आमे बाहर भजन करूछंती गुरु देइछंती भीतर भजन आमे भजन जदि करूछंती ठाकुर कहउछंती भजनर फल होछि पाप अविद्या दूर करिवो पाप अविद्या आमे भजन दीक्षा शिक्षा नहीं जनकर पाप अविद्या दूर होइछि कि दूर होइनि किमिति जानिबा ना पाप अविद्यार काम होउछि सब बेले परर निंदा रटना करिबा पाप अविद्या जार अधिक अछि परर चुगुली करिबा पाप अविद्या अधिक थिले पर घर भांगिबा काम कोन भगवान भजन करि परिबे नहीं तेणु ठाकुर कहते भजन फल शुण गोराई पाप अविद्या को दूर दीक्षा नेबा दिन ठारू पर चुगली बंद करिया को पड़िबो जदि हेई जाउची ठीक अछि कमिया पे चेष्टा करो काई ना आपण भजन रे निष्ठा नाही सबरी गुरु कहिबा दिन ठारू भजन आरंभ कला पाप अविद्या राशि धोई हैला तापरे भजन प्रति निष्ठाटा बढ़िला गुरु सेवा प्रति निष्ठा सबुदिन गले फूल तोलिले आनिकी रखिले सजेकी रखिले फल आनिले चाखिकी रखिले राम भगवान आसीबे निष्ठा सेई पर्यंत जो पर्यंत आसी नाती सेई पर्यंत निष्ठाटा बजाय रखिथिले अरे कहा पाई एते नाटक कहा पाई ना जहारी पाई होची ता पाई साधन काई आमे खाली पूजा फूल धूप देदेबा उठिकी चलले बास आमे भाविले आमे हेई गले कहले ना ना सबरी जो अवस्था रे थिले फूलटी आणुथिबे सजेकी रखिथिबे आउ फलटी आनते चाखिकी रखुथिबे केना मो प्रभु पाइबे बास भजनर फल होउछ से आमे याडे पूजा पाठ करूथुवा सियाडे बसी गले परर चर्चा आरंभ कले हई तमर एई गुरुवार पूजा एई संतोषी पूजा एई पूजार फल पूजार अर्थ होची पूर्ण जागृत तुमर अंतर भितरे जो इंद्रिय को नहीं कि घर भितरे शरीर रूपक घर भितरे हमको सब बसाण करा जायछि ताकू खराब व्यवहार करा जाउछि आपणकर किछि काम नाही भजन कर अरे गुरु देइतिबा कथा को निष्ठार सहित पालन कर याडे पूजा सरू सरू कने बाहर पूजा होउछि ना बाहर पूजा सरू सरू बाहर बसिके पर चर्चा आरंभ कले जोटे दीक्षित आश्रित अंतरंग भक्त जो माने ठाकुरंग गुरु पाठ को गुरुत्व देइछंती चुगुली कथा से अवॉइड करिवे न उठिक पळेइबे
କାରଣ ତାର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଦରକାର। ଚୁଗୁଲି କରିକି କେହି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଚୁଗୁଲି କରିଥିଲା ଶଙ୍କୁନି, କଣ ହେଲା? 100 ବଂଶ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ମନ୍ଥରା କହିଲେ ଆରେ ରାମ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ରାମ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ତୁମ ପୁଅ ରାଜା ହେବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା। ନା ନାଇଁ, ଆମ ଘରେ ମନ୍ଥରା କମ ନୁହନ୍ତି କି ଶଙ୍କୁନି କମ ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ଥରା କମ ନାହିଁ କି ଶଙ୍କୁନି କମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଭଗବାନ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସମ୍ଭବ, ହେଲେ କଥା ହଉଛି ସବରୀ ଭଜନ ଏମିତି କଲେ ପାପ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଦୂର ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ପର ଚୁଗୁଲି ଚପଟ ରୁଚି ହବନି, କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଶୁଣୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ, ନହେଲେ ଉଠିକିରି ପଳାଏ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଜନାନନ୍ଦୀ। ଯାହାଙ୍କୁ ଲଭାନନ୍ଦ ମିଳେ ତା ଭୃତ୍ୟ କିମ୍ପା ସଦା ଦକ ଦକ। ଆରେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲେଣି ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବୁଝିଗଲେଣି, ସିଏ କାହିଁକି ଏଗୁଡାକ ବୁଝିବ? ତେଣୁକରି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କଥା ଅନୁସାରେ ସବରୀ ଜଗି ରହିଥିଲା। ଯାହା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଜନ କଲେ, ଏମିତି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିଷ୍ଠାଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଆଜି ପୂଜା କରିଥିବା କାଲିକି ତୁଳସୀ ଦେଉନଥିବା କି ପୂଜା ପାଠ କରୁନଥିବା, ଆମର ନିଷ୍ଠା ସବୁ ଏ ଟାଇପର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିବା ଦିନ ଠାରୁ ନିଷ୍ଠାଟା ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆଜି ଗୋପୀ ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଝିଲ, ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ନହେବି ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ନହେବି ଅନ୍ତର। ଏତେ କହି ହରି ଦେଲେ ଗୋଟର ଗো ଦେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତର, ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ନହେବି। କହିଲେ ଅନ୍ତରରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସହିତ ରହିଲି ଖେଳିଲି, ହେଲେ ମତେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, ତ ଏ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପଣୀ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ, ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଣିଥିଲେ। ଗରାଖ କାହାନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଖୁରାକ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରେମର ଖୁରାକ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାଲିକୁଦା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ବସିଯାଅ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଅନ୍ତରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଲିକୁଦା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଅନ୍ତରେ ନ ଦେଖିଲେ ନ ହେବି ଅନ୍ତର। ଏତେ କହି ହରିଦେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତର। କହିଲେ ଅନ୍ତର ଦେଖ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦେଖ। କାହାକୁ? ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଚନାବଳୀ ଦେଖିବା, ଠାକୁର କେତେ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ହୋ ରାସ କେଳି କରନ୍ତି ହରି, ଦେଖ ଦେଖ ହୋ କରନ୍ତି ହରି, ଦେଖ ଦେଖ ହୋ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଉଛୁଳି ପଡୁଛି, ଆଉ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ପ୍ରେମ ଲହରୀ। ଦେଖ ଦେଖ ହୋ ରାସ କେଳି କରନ୍ତି ହରି, ଦେଖ ଦେଖ ହୋ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ବୁଝିଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ବାହାରେ ଯିଏ, ଭିତରେ ସିଏ। I am in you, you are in me, both are one। ତୋ ଦେହ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ତୁ ଅଛୁ। ତେଣୁ କରି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେଇଦିନ ଭ୍ରମ କଟିଗଲା। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। मेरे प्यारे ने क्या किया, मुरली बालों ने क्या किया,
चोरा दिल मेरा लिया गोपी मानकर अवस्था हो गला सेठी कौन कहले आज पर्यंत बाहर बुलिले बाहर रहिले किंतु भलारे बुझी पारलेनी प्रेमी बोली भगवान तांकु निश्चय दर्शन देले हेले गरुड़ थिले भगवान वाहन गरुड़ थिले भगवान वाहन ना नहीं हेले सेई दिन जेतेबेले राम भगवान को माने आपनकर नागफास बंधन जेतेबेले हैला नागफास जेतेबेले बंधन हेले सेतेबेले गरुड़ को कुहा गला जे टिके आसीबो कोन बंधनटा को कटे दबो गरुड़ कहले अरे ये भगवान ये ब्रह्म जोठी ब्रह्म को ये नागफास बंधन कला मु जीवी फिटेबी ताले ये की ब्रह्म सेई दिन ब्रह्मा को ब्रह्म माने उपरे ब्रह्म को विषय भ्रम तैयारी ही गला कहले ये की भगवान पुड़िया कौन परस्पर भितर छड़ा छड़ी अंठा जाक खाऊं ये की भगवान तेणु करी भगवान तो पाखेरे रही किंतु बुझी पारिबे नहीं मो माया मते अगोचर काऊ बुझिब नर छार गोविंद 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 जे भजे से पाए आनंद।